Ćao, ja sam Marko, a ovo je Digital Video Review LG G4 Stylus telefona. Kao što možete da vidite, u pitanju je telefon koji je, pa da kažemo, naslednik G4, ali u nekom srednjem segmentu. Radi se o najnovijem LG telefonu koji ima ekran dimenzija 5,7 inča, za razliku od 5,5 kod LG G4. Malo je veći, malo je širi, ima lovčicu koja se nalazi sa zadnje strane, koja sama po sebi je interesantna ljudima koja ona treba. Ja spadam u one koji misle da lovčica je totalno nebitni faktor kod pametnih telefona. Čak i oni ljudi koji imaju Note generalno ne koriste previše, ali dobro. Zaštita ekrana je Gorilla Glass 3, koja se ne vidi na ovome, ali verujte nam na reč, ključevima ćete teško izgrbati. Olovka je interesantna iz nekoliko razloga. Ako volite da beležite neke stvari sebi umesto da nosite rokovnik okolo, ili ste korisnik Samsungove Note linije proizvoda, možete korišćenjem Quick Memo aplikacije da zabeležite nešto sebi interesantno. U principu radi prilično brzo, samo se ja odabrao nešto drugo. Lepo reaguje na dodir, samo je vrh, kao što možete da vidite, malo deblji, pa ne možete baš precizne radnje da izvedete, ali kad se malo izveštite, sve će to doći na svoje mesto. Ekran dimenzije 5,7 inča je interesantan iz nekoliko razloga. Ima rezoluciju 720p koja je na ovoj dijagonali, mašta drugi pričali, nije toliko strašna, čak naprotiv. Ima za posledicu bolju autonomiju, pa ovaj telefon sa baterijom od 3000 mAh, koja u suštini, kad pogledate druge pametne telefone, nije toliko prevelika, može da izgura oko 3 dana. Leđa ovog telefona, iako plastična, deluje vrlo elegantno zbog teksture koju on posjeduje i kao što možete da vidite, a je karakteristično generalno za LG telefone poslednje generacije, one se lako skidaju sa zarezom malim sa strane, dovoljno je malo jači pokret i žabicama se telefon otvori. Tu je velika baterija i karakterističan slot. Sa zadnje strane se nalazi taster koji je karakterističan za LG telefone nove generacije. Pored je kamera, odnosno iznad je kamera, pored je LED i tu je karakteristični laserski autofokus koji ovom telefonu omogućava da od prosječne kamere od 8 megapiksela pravi vrlo dobre fotografije. Naime, sa laserskim autofokusom ćete vrlo brzo isfokusirati scenu koju želite da napravite, što je mnogo bitno i donekle kompenzuje nedostatak optičke stabilizacije. Jedna od karakteristika za LG-eve telefone nove generacije je Double Tap to Wake opcija, koja praktično znači da dvostrukim pritiskom na ekran ćete otključati telefon, što je vrlo korisno, tako da ne morate da koristite fizičke tastere, možete koristiti taster koji se nalazi na zadnjem delu ekrana. Kao što možete da vidite, LG je i kod ovog telefona, pored G4, implementirao najnoviji Android 5.0.2. Nije se trudio da ubaci veliki broj aplikacija, tako da osim Google aplikacija koje su smeštene u jedan folder, što možete da vidite u principu iz samog menija, nemate nešto previše aplikacija, što je u suštini dobro, jer vam nije telefon opterećen stvarima koje će vam s vremena na vreme posmatrati vaše oči, gledati da li se nešto dešava sa njima, da li vi gledate u ekran, pratiti zvuk iz okoline i između ostalog jesti bateriju. Tako da to je jedan od razloga zbog čega baterija na LG-u drži malo duže. Jedna od nepopularnih stvari koje LG generalno radi je izbacivanje senzora ambijentalne svetline kod modela koji nisu top. Znači, samo najskuplji LG modeli imaju senzor ambijentalne svetline, a iskreno da budemo, smatramo da to nije baš toliko popularno zato što je senzor ambijentalne svetline jedan vrlo koristan dodatak koji vam omogućava da u različitim svetlosnim uslovima dobijete osvetljenje na ekranu onako kako je to bi trebalo da bude. Znači, u mraku vam neće ekran blještati i smetati vam očima, nego će se svetlina smanjiti, odnosno po danu će pojačati dodatno. Nešto niža rezolucija ekrana, iako smatramo 720p rezolucija ekrana čak ni na ovoj dijagonali nije preniska, omogućava ovom telefonu da pored dobre autonomije ima i odlične performanse u igrama. To znači da ćete najveći deo igara bez ikakvih problema igrati na ovom telefonu, iako se ne radi o najnovijoj generaciji hardvera sa gomilom rama, velikim brojem korova i sl.